डीपीएल के परित्यक्त आवास से मृत का क्षतविक्षत शव बरामद हुआ। सनसनीखेज इलाके में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस सूत्र के अनुसार मृत का नाम 70 वर्षीय निरंजन दास है, जो कि डीपीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी है। कभी कभी परित्यक्त घर में रिश्तेदार भी आते जाते थे। शुक्रवार की सुबह वह कोकोवन पुलिस स्टेशन के रायडंगा इलाके में स्थित उस आवास पर काफी समय से रह रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि घर कहां है। शुक्रवार की सुबह कोकोवन थाना क्षेत्र के रायडंगा स्थित डीपीएल के परित्यक्त घर से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय निवासियों ने कोकोवन थाने के पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और निरंजन बाबू का सड़ता हुआ शव परित्यक्त आवास की दूसरी मंजिल पर पड़ा मिला। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उप जिला अस्पताल ले जाया गया। कोकोवन थाने के पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासी राजेश बर्मार ने कहा कि दुर्गंध आने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और शव को बरामद किया। घटना जानते पारलेन? আমি যতদূর সময় জানলাম ডিপিএল এক্স এমপ্লয়ার ছিলেন নিরঞ্জন দাস বলে। ডিএন 308 বিগত কদিন ধরে মানে যতদূর সময় যেটা শোনা কথা যে উনি ছিলেন এখানে, যে হঠাৎ উনি আজকে মারা গেছেন। 3 দিন আগে মারা গেছেন। আজ পুলিশ এসে ওনাকে টোটালি মানে বডি ফুলে গেছে, অলরেডি বডিতে পোকা লেগে গেছে। তো উনি রেস্কিউ করে এখন নিয়ে গেলেন পুলিশ, কখন তারা পুলিশ এসেছিলেন। এটা কি অ্যাবান্ডেন্ট কোয়ার্টার? হ্যাঁ, এটা ড্যামেজ কোয়ার্টার। এটা ডিপিএল থেকে ড্যামেজ কোয়ার্টার। এটা যেহেতু 306, 307, 308, 309 এটা পুরো টোটালি ড্যামেজ কোয়ার্টার। ডিপিএল থেকে এটা অলরেডি ড্যামেজ কোয়ার্টার। তো খোলা থাকে, এরকম পড়া থাকে। তো কোন টাইমে এসে বসেছিলেন। ভদ্রলোক কি এখানকারই? ভদ্রলোক এইখানকার নয়। এখানকার নয়? আর চেনেনও না? না, আমরা ওনাকে চিনি না। পুলিশের থেকে নাম জানতে পারলাম? হ্যাঁ, পুলিশের থেকে নাম জানতে পারলাম। ওনার এই নাম নিরঞ্জন দাস বলে। বডি পুরো ফুলে গেছে? বডি পুরো ফুলে গেছে, অলরেডি পোকা লেগে গেছে শরীরে। হ্যাঁ, পুলিশ টিম এসে রেস্কিউ করে নিয়ে গেলেন ওনারা। একাই থাকতেন এখানে বাড়িতে? বাড়িতে যতদূর সম্ভব শোনা গেল, পাশাপাশি লোকদের শোনা গেল উনি একা ঢুকেছিলেন। কিছু জানা যাচ্ছে না? কিছু জানা যাচ্ছে না। আমরা কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ যেহেতু দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল, পচে গেছে গন্ধ বেরোচ্ছিল বলে জানতে পারলাম যে এরকম আমরা কোকোভেন পিএসে ফোন করার পর আসে ওনারা এসে বাকি রেস্কিউ করে নিয়ে যায়। আগে দেখেছিলেন ওনাকে কোনোদিন? আগে এমনি সচরাচর মাঝে রাস্তার সাথে দেখা যেত, কিন্তু তার বেশি আমরা দেখিনি সেরকম। কিন্তু পাড়ার লোক না? না, উনি পাড়ার লোক নন। আপনার নাম দাদা? আমার নাম রমেশ পারমার। এই ডিপিএলই থাকে? हाँ, डिपेल। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।